पश्चिम बर्धमान जिला के बर्नपुर के रामबांध बसंती मैदान जगराता कमेटी की ओर से पिछले 16 सालों से वार्षिक जगराता का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन बर्नपुर रामबांध बसंती मैदान जगराता कमेटी द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम है जो इतने लंबे समय से लगातार चल रहा है। यह स्थानीय समुदाय के लिए आध्यात्मिक लाभ और एकजुटता का एक केंद्र बिंदु है। बर्नपुर रामबांध बसंती मैदान जगराता कमेटी के अध्यक्ष विशिष्ट समाज सेवी सृजित सूत्रधर, जो कि किसी नाम के मोहताज नहीं है, ये लंबे समय से विभिन्न सामाजिक कार्य करते हैं। वे अपने निजी कार्य के चलते बाहर जाना पड़ा और बाहर से ही अपने संदेश वीडियो के माध्यम से भेजी। नमस्कार, आसनसोल बर्नपुर रामबांध बसंती मैदान जगराता कमेटी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जिस तरह से आप लोग अपना कीमती समय देके 31 मई को जो अपना जगराता का माता जी का जागरण में पार्टिसिपेट किए और एक भक्ति संगम अनुष्ठान को आप लोग जिस तरह से सफल किया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उस कारण के लिए मुझे स्टेट से थोड़ा बाहर जाना पड़ा, इसलिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। वादा करती हूँ एकदम अगला साल इससे भी बड़ा एवं इससे भी बेहतर आप लोगों के सामने और खुद भी मौजूद रहूँगी। नमस्कार, धन्यवाद। कमेटी के सेक्रेटरी सनी सिंह, हिमांशु झा, अभिजीत सिन्हा, सोमनाथ चट्टोपाध्याय एवं कमेटी के सदस्यगण मौजूद थे। इस जागरण में हजारों की संख्या में भक्तजन उपस्थित होकर भक्ति भजन में सारा रात मग्न होते हैं। इसके साथ भंडारा का आयोजन किया जाता है। आज के आमादेर माता रानीर प्रोग्राम बसुमती देवी पूजा है, সেটাই আমরা 2010 থেকে 2025 16 বছর আমরা এই পুজো করে আসছি রামবান্ধের বুকে। ধীরে ধীরে আমাদের এই পুজো চারিদিকে বিকশিত হচ্ছে। আমাদের এই পুজো বার্নপুর নয়, আসানসোল নয়, চারিদিকে আমাদের এই পুজো ছড়িয়ে পড়েছে। বার্নপুর আসানসোলের বিভিন্ন ব্যক্তি আমাদের এই প্রোগ্রামে অংশ নেয়। আমরা যখন এই প্রোগ্রাম শুরু করি 2010 সালে, তখন আমাদের 12-13 জন সদস্য ছিল। আজকের ডেটে আমাদের সদস্য 70 পেরিয়ে গেছে। আমাদের কমিটিতে আছে সেক্রেটারি শ্রী সানি সিং, প্রেসিডেন্ট সৃজিত সূত্রধর, প্যাট্রন ইন চিফ হিমাংশু ঝা, কনভেনার শ্রী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভাইস প্রেসিডেন্ট অভিজিৎ সিনহা অ্যান্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি বাবু ঝা অ্যান্ড আদার্স যারা আছে আমাদের জুনিয়র গ্রুপ, যেমন রাজু, তারপর আমাদের এখানে আছে বিভিন্ন ছিল। হ্যাঁ, এটা 16 বছর ধরে আমরাই করে আসছি আর একদিন ধরে এই প্রোগ্রামটা হয়। এখন আমাদের যে পুজো হলো তারপরেই এখন আমাদের ভক্তিগীতি শুরু হবে। ভক্তিগীতির মাঝে আমরা এই বছর থেকে শুরু করেছি আমাদের বার্নপুর আসানসোলের যারা কৃতি ছাত্রছাত্রী, হ্যাঁ, তাদেরকে আমরা সম্মান দেবো। যারা 95 এন্ড অ্যাবভ নাম্বার পেয়ে বিভিন্ন স্কুল থেকে 9 অথবা 10-এ বা জেইই মেন্সে পাস করেছে, তাদেরকে আমি সংবর্ধনা দেবো। এরপরে গান হবে, তারপর আমাদের কলকাতা থেকে নৃত্যগীত যারা এসছে তাদের হবে, তারপরে সর্বশেষে ভান্ডারের ব্যবস্থা। নিয়ার অ্যাবাউট 6000 থেকে 6500 লোক সমাগম হয় এবং আমাদের আনন্দ উপভোগ করে এবং ভান্ডারার আনন্দ নেয়। একতা হোক, রাজনীতি থাকুক, সৃষ্টি থাকুক এবং চারিদিকে আমাদের এই পুজো ছড়িয়ে যায়। আমার নাম শ্রী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, কনভেনার।